Bueno, había mucha gente ahí que se iba con la cuestión de decir que era un material que Jesucristo había canalizado, porque la persona, la señora que escribió el libro dice que quien le canalizó es Jesucristo, que de repente un día empezó a escuchar voces, que bueno, ya todos sabemos con los canalizadores que todos dicen esto, y que empezó a escribir y que le dijeron escriba, este es un curso de milagros, y bueno, pues así empezó toda la cuestión. Para empezar, bueno, pues yo creo que muchos, o todos los que estábamos más bien ahí, pues no sabíamos la verdad que realmente pues Jesús no canaliza. Hola a todos y bienvenidos a Camino al Regreso. Este es un video que teníamos ya un buen tiempo queriendo publicar y créannos que tuvo bastantes demoras y una cierta oposición extraña a finalmente terminarlo y compartirlo. Pero bueno, nos dimos a la tarea de hacer un video muy completo, muy detallado y a fondo en relación a los libros y enseñanzas de un curso de milagros. Esperamos que este video llegue a las personas que lo están considerando o que ya se encuentran activamente dentro de las enseñanzas que se proponen en estos cursos. Supuestamente estas enseñanzas canalizadas, entre comillas, por Jesucristo. Antes de pasar a lo importante, quisiera comentar rápidamente porque hay muchas personas que dejan las mismas preguntas en los comentarios. Así que para apagar las dudas, queremos confirmarles lo siguiente. Este canal y este blog está formado por personas que salimos de la nueva era y del ocultismo. Una servidora, Arela, estuvo muy metida en todo esto y como canalizadora, y pueden escuchar mi testimonio en este mismo canal. No somos ninguna secta, iglesia, grupo pastoral que reciba diezmos, no monetizamos los videos en YouTube. Todo lo que hacemos, lo hacemos sin ganar dinero por ello, incluso ponemos de nuestro propio bolsillo y lo hacemos para compartir advertencias con otras personas sobre cursos como este del que hablaremos hoy y para llegar a quienes puedan caer en el engaño. Habiendo dicho esto, que es con lo que siempre nos quieren cuestionar, pasaremos al video. Este video va a constar de varias partes. Primero, ahondaremos en los orígenes de un curso de milagros, de dónde vino, quién fue la canalizadora, cómo se iniciaron los dictados que ella recibía. Luego pasaremos a la explicación de lo que enseña un curso de milagros y concluiremos con varios testimonios. La popularidad de este curso ha ido creciendo con el tiempo y consideramos muy importante saber exactamente cómo se originaron las canalizaciones, qué es lo que está enseñando y cómo están envolviendo cuidadosamente en dulce una gran parte de veneno. Y por qué decimos que este es uno de los materiales más peligrosos entre todas las canalizaciones que personas con dones psíquicos que fueron engañadas han recibido en los últimos 100 años. Para no hacer más larga la introducción, vamos a iniciar con fragmentos de un documental sobre un curso de milagros que cuenta con subtítulos en español y vamos a ir pausando a medida que avanzamos con el documental para hacer comentarios importantes después de cada fragmento. Iniciemos entonces. These are not ordinary books. They were dictated, not written. They are about love, about forgiveness, and about inner peace. They contain a whole philosophy for living in our times, and this is the story of how they came into being. Nuestro primer foco rojo es que estos libros, como dice el documental, no fueron escritos, fueron dictados. Y aquí entra la pregunta clave, ¿dictados por quién y para qué? Muchos pensarán que como suenan tan amorosos y como el objetivo es supuestamente lograr la paz, no pueden ser materiales provenientes de un espíritu maligno.
Esto es todo lo contrario. Las palabras bonitas, la promesa de lograr la paz, todo esto son un cebo que se usa para esconder filosofías y doctrinas con un propósito muy específico, como lo vamos a ver más adelante. In 1958, I accepted an appointment as professor of medical psychology at Columbia University's College of Physicians and Surgeons. Shortly after I arrived at Columbia, one of my first duties was to hire a research psychologist for a special collaborative study program. In the course of looking for the right person, I found Dr. Helen Schuckman. Helen and I worked together very closely for the next 7 years on a wide variety of academic, professional, clinical, and administrative issues. For the most part, I think we worked quite effectively. But there was also a great deal of conflict and stress in our personal and professional relationships. In her unpublished autobiography, Helen, who died on February 9, 1981, described her reactions to her job and the highly stressful situations that existed there. I was a psychologist, educator, conservative in theory and atheistic in belief. I was working in a prestigious and highly academic setting, and the job was ghastly at first. The hospital didn't provide space for our projects, and when we were finally housed in the new research building, it was the most difficult situation of my professional life. The work was oppressive and carried out in an atmosphere of suspicion and competitiveness, and interpersonal harmony was depressingly lacking. Then something happened that triggered a chain of events I could never have predicted. Podemos ver en este fragmento que las personas involucradas eran psicólogos y o educadores. Esto, la verdad, ya no nos sorprende, ya que una gran cantidad de personas que se dedican a la psicología han sido utilizadas como canalizadores de entidades desencarnadas. Pensamos que esto tiene que ver con el llamado de la psicología, que es básicamente ayudar a encontrar el motivo de vivir, de curar y sanar y ayudar a las personas, siendo un objetivo pues muy loable. Sin embargo, siendo usados cuando no son precavidos y por tanto aprovechamos para pedir a las personas que se dedican a la psicología y que estén escuchando este video que tengan mucho cuidado con caer en la promoción de técnicas de origen espiritista u ocultista sin ningún fundamento científico. Por otro lado, vemos que estos espíritus no escogen personas incultas, tontas o que no tengan formación incluso científica. De hecho, muchos materiales canalizados fueron divulgados por personas científicas, algunas en psicología, como en este caso, otras en estudios sobre la vida extraterrestre, como en el caso de las canalizaciones de la Ley del Uno. Lo que queremos decir es que no son personas sin formación o ignorantes las que usan estos espíritus en sus planes. After a long series of disappointments, Helen gave up her search for God, and when she became a graduate student in psychology, her beliefs shifted from agnosticism to angry atheism. But that, as it turned out, was not the real end of the story. Ever since I was a child, I would often see very clear pictures when I closed my eyes. The pictures could be of anything. A birthday cake with lighted candles, a woman with a dog, trees in the woods, a store window filled with shoes. For years, my mental pictures had usually been motionless and in black and white. I could become aware of them at any time, even with my eyes open. But suddenly they began to appear in color and in motion. And so did my dreams. The summer of 1965 was an extraordinary summer for both Helen and me in a number of ways. Helen began to have a great deal of what you might call heightened visual imagery or dream sequences. She began to experience this with considerable clarity,
And I suggested that she write down these experiences as they occurred, because they seemed to have something, they were saying something very important, even though we didn't know exactly what that was. It was an ancient treasure chest, the wood worn from the water and the bottom covered with seaweed. There was nothing in the chest but a large black book like the spring binders used for holding manuscripts or papers together. On the spine, one word was written in gold. The word was Aesculapius. The word was familiar, but I could not remember what it meant. When I looked it up, I found that it was the name of the Greek god of healing. Bueno, en este fragmento vemos a la autora lidiando con sus propios traumas y problemas personales. Era alguien que buscaba a Dios sin saber dónde encontrarlo, aspecto común en muchas personas que terminaron canalizando espíritus. Además, vemos su entorno desde la infancia para visualizar, para conectar de manera psíquica y tener sueños extraños y premonitorios con mensajes extraños que tenían incluso nombres de dioses paganos. Es curioso que sean nombres de dioses paganos y que luego quisieran atribuir las enseñanzas a Jesús. La verdad es que suena claramente como una forma de engañar a los cristianos para que confiaran en estos libros, por parte de estas entidades que primero se presentan como un dios pagano en un sueño, que es un común denominador de lo que nos pasó a muchos que también llegamos a canalizar estos espíritus. In addition to her extraordinary dreams, Helen astonished me with detailed descriptions of places where I was staying on vacation, although she had never even seen them. She insisted one day that a friend of mine was trying to commit suicide. We telephoned him, and she was right. Thankfully, we were able to talk him out of it. As a research psychologist, Helen couldn't understand this flood of mental imagery, these various psychic experiences that she kept having, and it had a cumulative impact on her during the summer of '65. She kept wondering, am I losing my mind? Am I going crazy? How do I reconcile this with my role as a scientist? So her conflict certainly increased enormously during that period. This psychic phase ended abruptly with a particularly clear picture episode in which I knew I had made an irrevocable choice. I saw myself entering a cave cut into a rock formation on a bleak, windswept sea coast. What I found in the cave was a large and very old parchment scroll. Its ends were attached to heavy gold-tipped poles, and the scroll was wrapped around them so that they met in the middle of the scroll and were tied tightly together. I managed to untie the ends and open the scroll just enough to reveal the center panel, on which 2 words were written: God is. Then I unrolled the scroll all the way, and as I did so, tiny letters began to appear on both sides of the panel. The silent voice, which I had heard before, explained the situation mentally to me. If you look at the left side, you will be able to read the past, said the voice. If you look at the right side, you will be able to read the future. But I hesitated only a moment before rolling up the scroll sufficiently to conceal everything except the center panel. I am not interested in reading the past or the future, I said with finality. I will just stop with this. The voice sounded both reassured and reassuring. You made it that time, it said. Thank you.
And that, it seemed, was that. La adivinación, incluso si es acertada, es parte del desarrollo de habilidades psíquicas y la antesala a ser usados como canales de engaño de seres desencarnados. Miren, igual nos pasó a todos los que empezamos a tener interacción con estos espíritus. El preguntarnos si nos estábamos volviendo locos, tener brotes de ansiedad o brotes psicóticos, o preguntarnos si nos estábamos volviendo esquizofrénicos. Ustedes pueden escuchar mi testimonio en este mismo canal para las personas que no lo hayan escuchado ya. Se encuentra bajo el nombre de El Testimonio de Arela y todos los demás testimonios en la lista de reproducción de testimonios, y notarán esta misma sensación que todos sentíamos en esos momentos de estar perdiendo la cabeza y toda esa agonía y confusión. La visión de Helen, donde se le dio la elección de servir a los espíritus que le canalizarían estos libros, cuenta pues con todos los elementos típicos del ocultismo: las cuevas, pergaminos con conocimientos ocultos y conocimiento que pretende explicar quién es Dios y temas espirituales. Y claro, voces que suenan amorosas y de confianza, dando la misión a la persona de convertirse en un canal para las enseñanzas que quieren transmitir y que deben de hacerlo. Obviamente estos espíritus, cuando ya agarran a una víctima, no la van a soltar, la van a perseguir y la van a forzar para que haga lo que les están pidiendo. Dear Bill, I hope you will bear with this because it may be important for both of us. This morning I kept saying, sort of without intention, I am a channel, which seemed to mean something at the time. But the channel got clogged up. It's not open yet. Tuesday. Dear Bill, I'm not sure I want to write this, but I have an idea I'm obeying an order. These orders are rather stern, and the main feeling I get is that I wouldn't dare to disobey them. This is the second one. Helen prided herself as a research psychologist, not as someone who heard voices, who had heightened visual imagery, who experienced all of these psychic events that occurred throughout the summer of '65. It was extremely distressing to her. She kept feeling that maybe she was losing her mind. Certainly she couldn't reconcile all of this activity with her scientific predilections. And this became a particularly acute problem for her as the summer and early fall began. One night she called me, and this was in October, and said, you know, that inner voice refuses to go away. It keeps saying, this is a course in miracles, please take notes. What shall I do? Suppose it's crazy, suppose it doesn't make any sense, you know, suppose it's flipped. And she was obviously going through a great deal of anguish and agony at that point. Well, I said the only obvious thing, why don't you take down whatever it is, you can read it to me tomorrow morning in the office, and if it doesn't make any sense, no one else ever has to know about it. But at least we'll know what it is. So that's what we did. The next morning, Helen came in, and as she read that beautiful introduction to the text, which says, nothing real can be threatened, nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. It was obvious that we were tuning in to something that could hardly be regarded as crazy, no matter how unexpected it was. The first morning when Helen came up, she was in quite a state. She could hardly talk. Her voice was almost inaudible. And I kept saying to Helen, don't worry about what it says. Just read it to me, then we can look at it later. It doesn't matter. No one will have to know. We'll tear it up. We'll do whatever is necessary. But just read it to me. And it was very difficult for her to even do that. She would cough and sputter and almost have a seizure rather than being able to simply read the words calmly. Sometimes I would use one hand holding on to her while I was trying to type with the other hand. And that extreme anxiety continued
for a while, certainly during the early phases of the text when we encountered something like the first 50 principles on miracles. Volvemos a ver el nivel de estrés mental, psicológico y físico que sienten los canalizadores y en todos los casos se repite y queda claro que algo así no puede ser algo de bien. I would feel the writing coming on almost daily, and sometimes several times a day. Evenings turned out to be a favorite time for dictation. I objected bitterly to this and often went to bed defiantly without writing anything. But I could not sleep. Eventually I got up in some disgust and wrote as directed. I never knew when I started a sentence how it would end, and the ideas came so quickly that I had trouble keeping up with them. Una vez que estos espíritus te agarran, como decíamos antes, no te van a soltar y van a generar en ti esa necesidad apremiante de escribir, sin importar si sacrificas tu sueño, si tienes otras obligaciones como tu casa, el trabajo o los hijos o lo que sea, porque lo que a ellos les interesa es sacar masivamente sus doctrinas. La persona o el canal que están utilizando para esto, la verdad es que les importa un pepino. Entonces, ellos te van a estar ahora sí que presionando y presionando hasta que hagas lo que ellos están pretendiendo. Where did the writing come from? I did not understand the calm but impressive authority with which the voice dictated. It is largely because of the strangely compelling nature of this authority that I have referred to the voice with a capital V. At several points in the writing, the voice itself speaks in no uncertain terms about the author, Jesus. My own reactions to these references, which literally stunned me at the time, have decreased in intensity and are now at a level of wonder and acceptance. I do remember one occasion very keenly when Helen came in one day and she was really distraught. She was perhaps more distraught than I'd seen her in some time. And this was while we were perhaps somewhere in the middle of the text. And she said, this time it's really gone off the deep end. It's gibberish. It makes absolutely no sense, no meaning, nothing to it. It's absolutely impossible. I refuse to read it to you, and so forth. After I had calmed her down, why, she did agree to read the material to me, and I might quote the very end of that section. Forgive us our illusions, Father, and help us to accept our true relationship with you, in which there are no illusions, and where none can ever enter. Our holiness is yours. What can there be in us that needs forgiveness when yours is perfect? The sleep of forgetfulness is only our unwillingness to accept your forgiveness and your love. Let us not wander into temptation, for the temptation of the Son of God is not your will. And let us receive only what you have given, and accept but this into the minds which you created and which you love. Amen. At that point, Helen burst into tears. The beauty of the language, the profundity of the thought, and in a sense, the equivalence of the Lord's Prayer for the Course seemed to be so clear that this was a statement in the Course very similar to the Lord's Prayer in many of its dimensions. And it made a very profound impact on Helen, as well as, of course, on me. Al principio en los sueños de Helen se presentaron, como decíamos, como dioses paganos de la sanación. Curiosamente luego cambian la estrategia y se hacen llamar Jesús. ¿No es curioso esto? ¿No les parece que está un poco raro? Asimismo, estos espíritus saben que la gran mayoría, incluso de los que se dicen ser cristianos, la verdad es que no conocen las Escrituras. Así que si se presentan como Jesús, es una forma de ganarse la confianza, sabiendo que de todos modos estas personas no conocen suficientemente a Dios ni a Jesús y por tanto se van a tragar la píldora. Una estrategia inteligente modificar el Padre Nuestro original para ir metiendo sus doctrinas engañosas.
Ya hemos dicho muchas veces que los espíritus caídos no solo son muy listos, sino que conocen las escrituras perfectamente y nos engañan como niñitos frente al colmillo de un adulto ya experimentado y con toda la mala fe. When the text was finished, Helen felt, as I did, that that was the completion of our assignment and that we had plenty to do to simply try to learn those concepts and apply them in our lives. However, after a period of perhaps 9 months, Helen got increasingly restless. Then one day, she began to take down the workbook for students, which consists of 365 lessons, one for each day of the year. And that was the beginning of the second part of the course. That took approximately 2.5 years, and at the end of that we again thought that we were finished, and after a number of months again of not being quite sure what would happen next, the third and final volume was announced as the Manual for Teachers. So the total period of time was approximately 7 years from the time we began with the text, including the workbook, and finally the Manual for Teachers. A ver, una pregunta importante que deberíamos de hacernos en este momento, en especial quienes hayan estudiado o estén promoviendo un curso de milagros. ¿Cuál sería la razón de cualquier entidad que le canalizó a Helen crear todos estos materiales? De forzarla de esta manera y de dedicar todo este tiempo. Muchos dirán que, bueno, es un material para ayudar a la humanidad, pero así como dudamos de una persona que le pone extremo interés a hacer algo con nosotros, ¿no podríamos cuestionarnos o pensar que a lo mejor hay un interés oculto? Por más raro que nos suene, a estos espíritus su principal interés es perder a las almas, confundirlas para que nunca regresen al Padre verdadero, meter en sus cabezas doctrinas equivocadas. Y ese es su máximo interés, porque ellos ven más allá del dinero u otras motivaciones, y vale la pena ponernos a pensar el valor de lo que hay después de esta vida encarnada, como para que estos seres dediquen tanto tiempo en desviarnos del camino. The journey to God is merely the reawakening of the knowledge of where you are always and what you are forever. It is a journey without distance to a goal that has never changed. You dwell not here, but in eternity. You travel but in dreams, while safe at home. Bueno, las palabras clave: despertar, conocimiento, somos eternos. Todos los conceptos típicos que se hablan en la nueva era. Anyway, I had shared this with one of my graduate students, a Father Michael, and in the course of talking with him about his interests in spirituality and mysticism and so forth, we discovered that there was a psychologist named Kenneth Wapnick who was working in one of the New York State hospitals. And Ken Wapnick had done a doctoral dissertation on St. Teresa and schizophrenia. Now, this seemed like a very strange topic for anyone in psychology to be working on, so I was quite intrigued. And Helen and I actually met Ken in November of 1972, just before he was scheduled to make a trip to Israel. Lamentablemente es a través de un sacerdote que ellos entran en contacto con otro psicólogo, Ken Wapnick. Y miren que es curioso que el doctorado de este señor haya sido precisamente sobre Santa Teresa y la esquizofrenia. Tenemos un video que habla precisamente de este tema. El video se llama La oración contemplativa, sus orígenes y sus peligros. Ahí ya hablamos precisamente de Santa Teresa y cómo fue otra mujer que estuvo controlada por estos espíritus engañadores. Les sugerimos de verdad que vean ese video para entender más por qué nos llamó la atención que alguien que ya estaba familiarizado con estos fenómenos espirituales se involucrara ahora con un curso de milagros. Lo que ellos mencionan que es misticismo y esquizofrenia podría mejor explicarse como que a través del misticismo te pones en contacto con espíritus que terminarán provocando en ti un estado de esquizofrenia
que en realidad es control mental psicoespiritual o como lo conocían comúnmente, And when I did return posesión. to the States, in the May of 1973, I made a beeline for Helen and Bill's office at Columbia Presbyterian, and that was when I saw the Course in Miracles for the first time. And what they did is that Bill sat me in his office, he went into Helen's office, which was immediately adjacent to it, and Helen gave me her two most favorite sections of the text. The section For They Have Come in chapter 26, which I think is one of the most beautiful parts of the whole course, and then the final section of the text, Choose Once Again. And both of those sections almost literally knocked me off my feet. It was the most beautiful thing that I'd ever read that in addition said something. Trials are but lessons that you failed to learn, presented once again. So where you made a faulty choice before, you now can make a better one, and thus escape all pain that what you chose before has brought to you. In every difficulty, all distress and each perplexity, Christ calls to you and gently says, "My brother, choose again." Shortly after that, when I began reading the Course from cover to cover, it became clear to me that my destiny was not to return to Israel and live in the monastery, which is what I thought at that point, but that I should spend the rest of my time with Helen and Bill in New York City, and that indeed is what we did. One of the things that I was most impressed with about the Course was the fact that Jesus was the author of it. I just could not believe that anybody else could have written it. It was very clear to me that Helen couldn't have written it, and I couldn't imagine it having any other source but Jesus himself. Era claro para todo el equipo que Helen no había escrito esos libros, pero asumir que era Jesucristo solo porque sonaban tan profundos y amorosos es seguir ignorando el nivel de conocimiento y de colmillo, como le llamamos en México, que los espíritus engañadores tienen. We really had a sense that this document was to stay intact, as Helen took it down, with no changes. There didn't seem to be anyone at all who wanted to do it just that way. And we resorted to a technique that we still use very actively in our lives of asking together when we had a problem mutually that we wanted to solve. We would sit around, discuss the problem, and then close our eyes and phrase a question internally and wait for a feeling, a phrase, an answer in some form that we felt was accurate. We implored the Holy Spirit within to give us guidance. The guidance we got was that the material was supposed to be published, and soon, and that indeed it was to be disseminated, and also that it was to be kept intact. We were told, through asking, through our inner selves, that only those who were to do this, and only this, the rest of their lives should be involved, and that they would be caretakers of the information. We wondered who that possibly could be, and we looked around the room and realized there we were. But where was the money to come from? And that was the question. That was one thing we didn't have. We sat in quiet, and I remember even the date that happened. It was Valentine's Day, February 14th, 1976. Because as we sat quietly, internalizing, asking the Holy Spirit, the voice for God, to direct us and to tell us the answer to that question, I heard something so clearly that I couldn't deny it. And the answer was, make the commitment first. I knew it had to be true. So we did. We said, we will. We went to sleep that night. I woke up in the morning thinking I was a bit daft. The telephone rang. And there at the other end of the line, calling me from Mazatlan, Mexico, was a man I'd only met once. His name was Reed Erickson. He said to me, I'm studying the manuscript called A Course in Miracles, given to me by your friend Zelda Supplee. And I am so delighted with a thought system that I can truly follow, that I have been working with a group here in Mexico, studying it. And I told him I was very glad to hear that, and we chatted a bit. And he said, but you know, the form in which it is now is very unwieldy. You have to have it published in hard-covered books. And I told him, well, that is very synchronistic. That's exactly what we were speaking of. And I related to him
how he had been sitting and asking for guidance on this. So I said, we're ready to go, but really, Eric, I have no idea where the funds are to come from. He said, well, that's the reason I'm calling you. I was inter-directed to sell a piece of land only last week, and your foundation has all the money it needs to publish 5,000 hard-covered copies of A Course in Miracles. Do it immediately. Es curiosa la técnica que usaban para tomar las decisiones, ¿no creen? Es bastante espiritista si me preguntas, y es lo mismo que hacen los psíquicos y adivinos. Y quien les respondía no era el Espíritu Santo, era otro tipo de espíritu. Y obviamente usarán a otras personas que pueden manipular y que tengan dinero, que les ayuden a sacar masivamente esos materiales. Las famosas sincronías, que muchos de nosotros estuvimos metidos en la nueva era, las conocemos bastante bien. I read one page, and in that one page of reading it, I heard for the first time in a little inner voice that said, "Physician, heal thyself. This is your way home." And I had the most amazing experience of feeling a sense of oneness with the whole world, that there was absolutely no separation, that there was only love, and a real feeling that I was to be of service to God. My whole life would be changed, and it would be a life of giving and a life of being of service. I really couldn't understand that, but it was a very deep, penetrating feeling. And I became a student of the Course, fought it all the way, couldn't deal with the thickness of the Course, let alone its Christian terminology. And yet there was something about the Course that just compelled me to go on. I encountered A Course in Miracles at a very critical time in my life when I was chief of the Foreign Affairs and National Defense Division of the Library of Congress and had 150 professional men and women working for me and for the Congress to clarify major issues of defense policy and foreign policy. And it was a very rich and full life, a very useful career, you might say, as far as informing Congress about different ways of looking at foreign and defense policy issues. But unfortunately, at precisely the time when, from an outsider's perception of me, my life seemed to be most useful, it had the least meaning. Several quotations became my guide, and I guess, in a sense, the one that was most startling for me was the quotation, "Do not seek to change the world, instead change your mind about it." Now, given the fact that my entire professional life had been dedicated to leaving the world a better place, in effect to changing some of the things that I thought were wrong with the world, and my technique for doing that was to try to understand economics, politics, strategy, psychology, sociology, the Chinese language. I had a great deal of education that aimed at being more useful. And yet as time went on, I became very clear that, as they say in Washington, where I stand on an issue depends on where I sit. So when I read this first quote in the Course, it was something that, as people say in California, really resonated with me. It sounded true. My interest in the Course in Miracles began some years ago when I was doing research at the University of California on meditation and different schools of religion. And someone showed me a copy of the Course, and I reacted with great skepticism and refused to look at it for a couple of years. Until when I finally did, I was quite surprised and surprisingly impressed, particularly by two things. One was that I found there was a psychological system within it which was very sophisticated and on a par in many ways with some contemporary thinking in Western psychology. And the second thing that surprised and impressed me was that it became clear that this seemed to represent an example of the underlying perennial wisdom which seems to lie at the core of the world's great religions. Bueno, pues aquí vemos psiquiatras, políticos, gente de la Defensa Nacional, congresistas, profesores académicos. Estos libros llegaron a todo tipo de personas. Actualmente son muy promovidos por la famosa Oprah y Marianne Williamson, quien también ya tiene ligas y aspiraciones políticas y quien promueve un movimiento conocido como política consciente. Si quieren saber un poquito más de esto, vamos a ponerles un fragmento de un video precisamente donde Marianne Williamson es entrevistada al respecto.
Bueno, estamos con Marianne Williamson, ella es autora y escritora del New York Times y también es candidata en el 2020 a la presidencia de los Estados Unidos en el Partido Demócrata. Me gustaría empezar esta charla con la idea de preguntarle sobre esta propuesta tan innovadora que usted está haciendo sobre trabajar o establecer una política consciente. I would like to ask you first about this such an innovative proposal that is like to have a conscious politic. ¿De qué manera se va a ver reflejada esta política? O sea, ¿cuáles son las acciones que la van a poder llevar a cabo? What are the actions that are going to be able to bring forward this conscious politics? How is it going to be reflected? We all want to be good people. Todos queremos ser buenas personas. We want to feel that we live our values. Queremos sentir que vivimos nuestros valores. We want to feel like we live our morals. Que queremos vivir nuestras morales. That we live ethical lives. Que vivimos unas vidas auténticas. I think the vast majority of people know that trying to live a good life is an important thing. Creo que la mayoría de la gente sabe que tener una buena vida es algo verdadero y que todos queremos. And a nation is simply a group of individuals. Y una nación es simplemente un grupo de individuos. So I don't think it's just individuals who should ask, am I good? I think a nation should ask, are we good? Así que yo no creo que sean nada más los individuos que se deben preguntar, yo soy una buena persona, sino que las naciones también se deberían preguntar, ¿soy una buena nación? And at its best, the United States has been good. Y en Estados Unidos ha hecho lo mejor por ser buenos. There is something happening on this planet. Algo está sucediendo en este planeta. And it is not centered in any one region of the world. Y no está centrado en ninguna región del mundo. And it is not centered in any one ethnic or religious or social or political group. Y tampoco está centrado en un grupo político o étnico o social. It's a place in the heart. Es un lugar en el corazón. And this place in the heart has a deep knowing. Y este lugar en el corazón tiene un profundo saber. That humanity must evolve now. Que ahora la humanidad debe evolucionar. We must leave behind some of the thinking of the 20th century. Debemos dejar atrás formas de pensamiento del siglo XX. The thinking that we're separate. El pensamiento de que estamos separados. The thinking that any of us can win at the expense of others and that ultimately remain a win. El pensamiento de que unos pueden ganar a expensas de los demás o de últimas ganar o perder. We need and are crying out for a much deeper level of reverence. Necesitamos y estamos anhelando un más profundo sentido de reverencia for life itself. Por la vida en sí misma. For each other. Por unos por los otros. And for the planet that we share. Y por el planeta que compartimos. I heard the Dalai Lama say that a British, I think, physicist had said to him. He escuchado que el Dalai Lama que le dijo un físico del Reino Unido. That every country should think of every other country as its domestic partner. Que cada país debe pensar acerca de otro país como su socio doméstico. Humanity will get there. La humanidad llegará a ese punto. Or humanity might not survive. O si no, puede ser que la humanidad no sobreviva. I think I'm one of many people around the world. Creo que soy una de las muchas personas en todo el mundo who feel called in our own way. Que se siente llamada a su propia manera to help forge that path. Para ayudar en ese camino where we live. En el cual vivimos. Así que pues está preocupante la situación. Imaginen si llega un presidente que tenga estas ideas originadas de espíritus engañadores a una plataforma tan grande como esa. Aunque bueno, ya tenemos presidentes metidos en paganismo y brujería en Latinoamérica, así que si no es Chana, es Juana. I believe that we in the modern Western Christian Church need to modernize our beloved yet now ancient Christian theology. Because modern Christian theology is more a reflection of the opinions of Paul the Apostle and ancient Jewish theology than it is a reflection of the teachings of Jesus. In addition, 2,000 years of use and abuse have rendered the teachings of Jesus distorted. The improvement that I am suggesting brings us up out of the theological dark ages where God was seen as a killer. It reestablishes God's good name. It encourages us to play in His presence.
In the Course in Miracles, it teaches that God is accessible at all times, in all places, to everyone unconditionally and everyone equally. God is available in our mind, in all places, at all moments, without restriction of any description. In its teaching, God is the guru, God is the teacher, God is the altar, God is the church, the synagogue, and the temple. God is everything, including the theology. God is the way, the truth, and the life. The Course claims to be a correction of Orthodox theology and Christianity, and I believe that it is. One of the major corrections is the belief that humans and God are separated. It obviously appears that we are. That is, it's like we can't see God here. We can't feel God. It appears that we have been stuck on earth against our will, that we are prisoners in these bodies and we have no real way of connecting with God. Lo más preocupante es que incluso se esté hablando de modernizar la teología cristiana usando estos materiales. Ahora entienden por qué les surgía tanto a estos espíritus publicar estos materiales. Y nuevamente vemos la misma cantaleta, que Dios del Antiguo Testamento era un asesino, que las enseñanzas de Jesús se han distorsionado y etc. Bueno, y este reverendo es todo un ejemplo de lo que la mezcolanza con la Biblia y el curso de milagros está causando. When I first read in A Course in Miracles, the idea is that our home is in God's presence, that we are spirit and not the body, that we have been created as one with each other and our source. I just knew it was true. I'd had the experience. I didn't need validation of the experience to know it was true, but I did need an intellectual system to help me apply it. And that's what I first noticed about the Course, that I could start with a lesson a day to start to unlearn the mistakes that had been programmed into my mind, that I could remember more clearly that indeed I am spirit, and in that sense, I'm at home and totally safe. I don't have to go any place to find safety. I don't have to be anyone different. I just have to remember who I am. When we say hear or listen to the voice inside, it's just a catchphrase to encompass so many different kinds of feeling. Sometimes I've had the experience of actually hearing, as if there was a voice, say, about over here, but that's been very rare, only 3 or 4 times in my life that I could remember. And then it was quite dramatic. I whirled around. I thought someone else was in the room answering a question I had just voiced. But most of the time, when I listen, the kind of hearing is a feeling. It's words, but the words feel right. They promise joining. They promise an all-win solution. They promise that which is peaceful. They promise love. When I'm not listening to my higher voice, I'm listening to the ego. We're always listening. We know that feeling of dialoguing back and forth. Should I do this? No, I shouldn't. Should I do that? Yes, I should. When I'm listening to the smaller voice, it usually isn't peaceful. Most of the time, it's self-serving. Always there's a tinge of fear, and it's never all win. I've become very familiar with that voice. In fact, I can say that I know it intimately as both my own and the higher. And sometimes I won't actually feel, hear, see words, but a book will be handed to me that explains the solution to a problem. I'll experience music that suddenly helps a mood change. Someone will call on the telephone with a piece of information or some advice that I needed and wanted, and I know that those are answers too. There's a line in the Course I absolutely love. It says, "Show the slightest willingness, and 1,000 angels rush in to help." And the angels are not just unseen. They're all around us, in many sizes and shapes, and they're each other. Volvemos también con que todos somos uno. Misma historia que te cuenta, por ejemplo, el otro material canalizado que ya mencionamos, conocido como la Ley del Uno. Solo que ese material fue canalización por supuestos extraterrestres de Venus. Y pues bueno, sean de Venus o sean de donde sea, vemos el mismo patrón. Y noten cómo esta señora defiende su experiencia como la verdad. El hecho de tener una experiencia psíquica o paranormal o lo que sea,
no valida que lo que enseña o lo que pretende sea bueno. Yo, por ejemplo, puedo tener una experiencia en el supermercado de que me roben la cartera, y aunque la experiencia es real, no quiere decir que lo que me pasó es para bien. Y esa voz que dice escuchar no es el ser superior, que es un término conocidísimo de la nueva era. Es un vulgar espíritu impuro. Y sí son ángeles, pero como ya lo hemos comentado en otros videos, y de hecho tenemos uno específicamente con testimonio sobre una angelóloga, hay ángeles, pero también hay ángeles caídos. Y eso es algo que desgraciadamente no quieren aceptar. Y claramente la señora le da el clavo con lo que busca el curso: desaprender lo que dice la Biblia y reprogramarte con mentiras que suenan a amor y sanación. Y el enemigo es solamente el ego. Nada de que estamos caídos, nada de que somos pecadores, nada de la salvación, nada del arrepentimiento. When the course began in 1965, Helen and I were naturally curious as to why it had come into our lives at that time. And we received a special message which said essentially that the world was in an increasingly difficult and deteriorating situation, and that there was a celestial speed-up underway. That's a lovely remark. Yeah. Celestial speed-up. And that we were asked to play our part in this celestial speed-up, as many other people were. Our part was to do this particular assignment, which involved A Course in Miracles. And it also said, didn't it? I remember Helen telling me that this was only one of many ways. Many you know, ways. Course in Miracles starts with this is A Course in Miracles. It is a required course. Yes. But it doesn't mean that this is the only way in the world. No, it no. means rather the greater course of learning who we are in truth. This word speed, can you say that sentence again? The speeding. The celestial speed-up? The celestial speed-up. Now, this is what I believe is happening. Years and years ago, this couldn't have happened. We'd either been put in the fire or tortured in some way for bringing out this wonderful book, Course in Miracles. But I believe the time is ripe. All over the world, in every corner of the earth, there's someone reawakening. And we don't know what this speeding up has done within us, because we are able now to accept it, which we wouldn't have been able to even 40 years ago, 30 years. Lo del proceso de ascensión, proceso celestial, el despertar, es todo lo que la nueva era enseña y que supuestamente tenemos misiones para lograrlo. Y este señor dijo claramente que su parte de ellos fue publicar el curso de milagros. En pocas palabras, de los millones de personas engañadas, estamos presenciando otro caso de engaño interdimensional con una agenda súper clara. Incluso dicen que este curso es solo uno de muchas maneras para el proceso del despertar. Y eso sí que se los creo, porque hay miles y miles de formas de engaño por todos lados y que requieren ser desmontadas con la palabra de Dios. Es interesante la última frase de la señora con la pañoleta, donde está diciendo que este proceso no se pudo hacer antes, pues te fichaban de alguna manera por canalizar. Y bueno, esto es porque antes se tenía mayor conocimiento de dónde provienen las canalizaciones y que quienes escuchan a los espíritus son brujos y brujas y sabían de la contaminación espiritual que generan. Ahora ya no pasa esto, de hecho estamos incluso cundidos de brujería, de magia, pues nada más vean todas las películas, los programas de Disney y todo esto está lleno de hechicería. Y bueno, dicen que la gente ya está despertando. Más bien está siendo masivamente engañada y en su desconocimiento sobre la palabra de Dios caen en la red sin dar resistencia alguna. Para darnos una idea precisamente de por qué es tan peligroso cualquier contacto con espíritus desencarnados, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por abominaciones como esta Jehová, Dios, echa estas naciones de delante de ti. Aquí vemos que precisamente cualquier persona que tenga un contacto con espíritus cae dentro de lo que sería esta prohibición y es considerado una abominación. Y cuando nuestro Creador dice que es abominación, tiene una razón muy fuerte y sabe perfectamente que es porque le van a meter en la cabeza puras mentiras que van a desviar su camino. En Levítico 19:31 dice:
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Aquí queda muy claro que está utilizando el término contaminación, que es precisamente lo que estamos viendo, cuando un ser de este tipo, un ser desencarnado, un espíritu, le mete ideas y mentiras en la cabeza y contamina a una persona. En Levítico 20:27 dice: los hombres o las mujeres de entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Y muchos dirán, caray, pues esto sí ya está muy grave. O sea, por el hecho de hacer lo que esta señora Helen estaba haciendo, ella hubiera sido apedreada, ella hubiera sido culpable de un delito de muerte. Pues sí, ella y muchos otros, donde incluso yo también, pues puedo decir que soy parte de esas personas que estábamos cometiendo esta abominación, realmente hubiéramos sido condenados a morir. Ahí está el grado de, digamos, de peligrosidad de hacer estas prácticas. ¿Por qué creen que el castigo por hablar con espíritus era tan severo en la antigüedad? Los dejamos con esa pregunta para reflexionar y pasaremos a nuestra siguiente sección de este video, en la cual Joana, amablemente, que ella también tiene la experiencia de haber estudiado un curso de milagros, nos va a platicar específicamente de qué trata y cuáles son las doctrinas que promueve. Hola Arela, hola a todos. Gracias nuevamente por permitirme estar en tu canal. Hoy quiero contarles mi testimonio que desafortunadamente tuve con un curso de milagros. Mi nombre es Joana, soy colombiana y quiero contarte pues este tipo de enseñanzas, cómo mezclan verdades con mentiras y desafortunadamente cada vez coge más fuerza entre influenciadores y conferencistas. Este libro aparentemente es especial teniendo en cuenta que creemos que todo aspecto sobrenatural viene de Dios. La fascinación que nos trae a todos el pensar que otras personas que aseguran tener una manifestación espiritual inspiran a seguir un camino. Desafortunadamente, esto puede llegar a abrir puertas peligrosas y nos puede llevar a engaños. En ese momento me encontraba en un momento de depresión. Decidí asistir donde una psicóloga y ella me recomendó un libro de una vida con los ángeles de la escritora Tanya Karam. En sus enseñanzas se enfoca a reacondicionar la mente y sacar toda condena, miedo, lucha, ego, etc. Y a medida que yo fui escuchando sus programas y siguiéndola en redes sociales, hablaba sobre un curso de milagros. Entonces esta persona me llevó a este tipo de enseñanzas. El contenido de un curso de milagros se presenta en 4 secciones. La primera es texto, la segunda es un libro de ejercicios y en la tercera es un manual para el maestro, ¿sí? ¿Qué es un curso de milagros? Es un sistema de estudio enfocado al despertar espiritual. Habla sobre el bienestar de la vida, habla sobre el amor y habla de muchas cosas que aparentemente son buenas, pero que nos lleva a perder la verdadera percepción de la vida y sobre todo de Dios. Vamos a hablar un poco sobre el libro como tal. Está organizada en toda su extensión como un recurso de aprendizaje que consiste en 3 libros, un texto de 754 páginas, un libro de ejercicios de 522 páginas y un manual para el maestro de 100 páginas. El orden en que el estudiante elige usar el libro y la manera en que lo estudia depende a sus necesidades y preferencias. El plan de estudio propone que el curso está cuidadosamente concebido y explicado paso a paso, tanto a nivel teórico como práctico. Se enfatiza en la aplicación más que en la teoría y la experiencia más que la teología. Específicamente postula que una
teología universal es imposible, pero una experiencia universal no es solo posible, sino necesaria. El curso trata con temas espirituales universales y enfatiza que es una versión del plan de estudio universal. Hay muchos otros que difieren de la forma, pero que al final todos conducen a Dios. El texto es mayormente teórico y establece los conceptos en los que está basado el sistema de pensamiento y del curso. Incluye 365 lecciones, una para cada día del año. Se hace como un compromiso espiritual. Algunas de las ideas de este libro te resultarán difíciles de creer, te parecerán sorprendentes y en algunos casos no vas a entender nada, porque siempre asegura algo y luego da lo contrario. El manual del maestro, escrito en formato de preguntas y respuestas, proporcionan respuestas a las preguntas más probables que un estudiante pudiera preguntar. Al final, el estudiante es dejado en las manos de su propio maestro interno, quien dirigirá todo el aprendizaje subsiguiente que vea adecuado para él. Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña, no estás solo. Nadie puede llamarlo en vano. Sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que Él tiene la solución y que gustosamente te dará solo con que te dirijas a Él y se la pidas. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbante. Él sabe cómo solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas. Su certeza es tuya. Tan solo necesitas pedírsela para que sea dada. ¿Qué dice un curso de milagros? Su frase radica en: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Bueno, teniendo en cuenta la ideología panteísta, recordemos que es la creencia de que todo es Dios, o que todo está en Dios y Dios está en todo, que todo elemento del universo es divino y la divinidad está presente en todo. Una teología universal, como asegura un curso de milagros, asegura que es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Este tipo de creencias que utilizan varios promotores de un curso de milagros, como Tanya Karam o muchos otros, le dan una interpretación personal con filosofías espirituales que te llevan a cambiar la perspectiva de la fe, a adoptar lo que piensan, lo que sienten, lo que puedes llegar a tener conexión con Dios. Utilizan palabras bonitas, sutiles, para engañar nuestro juicio. También nos obligan a aceptar un autoengaño. En el momento en que tú empiezas a repetir y repetir diariamente los ejercicios, te vas metiendo todas esas ideas en tu cabeza para cambiar todos los conceptos. Como por ejemplo, ¿qué es un milagro? Como el concepto de Dios. Nos hacen creer que el mal es una ilusión, que su origen es idealismo, que la mente o los pensamientos son la causa de los acontecimientos de nuestra propia vida. Y también hay una manipulación a las personas de tal manera que intentan anular su visión frente a Dios, a la vida y al mundo en general. Anula su aspecto crítico de las situaciones entre personas y creencias,
porque justifica atrocidades con conceptos de amor y perdón. Este libro busca anular la personalidad, la coherencia entre la realidad y la verdad de Dios. Nos hace ver que vivimos en una pesadilla de la que no debemos despertar. Nos hace ver que todo es falso y que hay ilusión en todo lo que existe. Que la enfermedad y la muerte no es verdad, que son invenciones de las que podemos abolir. Que tú mismo eres un milagro y que eres capaz de crear a semejanza de tu Creador todo lo demás. Dice que tú eres capaz de crear tu propia sanación y por lo tanto puedes creer que es real. También afirma que todo milagro es una expresión de amor, que un milagro es una solución efectiva y que hacer milagros a través del amor se puede compartir a otros. Un curso de milagros habla de los 50 principios del milagro. Realmente este libro de verdad que es una completa herejía si lo ponemos a la luz de la palabra. El Señor en varias ocasiones nos advierte que van a llegar momentos en que la gente no va a querer escuchar la verdad de Dios a través de su palabra, sino que van a buscar novelerías o palabras que quieren escuchar. Y realmente este libro es eso. Es una distorsión peligrosa. Es una falsa revelación. Utiliza términos cristianos asignándoles un significado diferente al que tienen y lo hacen ver de manera cristiana. Términos como Dios, el mundo, el pecado original, el Espíritu Santo, el pecado y la culpa, la salvación, el perdón, los milagros, la creación, la muerte. Este contenido es demasiado peligroso para las personas que están necesitando una paz espiritual. Este libro fue canalizado bajo un espíritu caído que su idea principal es llevar a las personas al error. Yo fui canalizadora de ángeles. Yo tuve la experiencia de tener escritura automática y de tener contacto con seres espirituales como medium, como clarividencia, como clariaudiencia. Tengo el conocimiento y la experiencia para decir que este tipo de prácticas son sumamente peligrosas, tanto para la persona que lo hace como para la persona que lee cualquier tipo de información canalizada. Esta señora pensó que estaba haciendo un bien a la humanidad, que estaba sirviéndole al mundo, que tenía una misión de venir a ofrecer una paz, pero es una paz superficial, una paz que realmente no existe. Y aunque muchas personas que defienden un curso de milagros dicen que nosotros somos exagerados al momento de confrontarlo con la luz de la palabra, tenemos que decir que el Señor nos advierte de muchas maneras el peligro que este tipo de prácticas pueden ocasionar. La compatibilidad de un curso de milagros y el cristianismo es imposible, porque realmente, aunque todo parece muy bonito, aunque todo parece conceptos muy cristianos, realmente Ellen estaba poseída por un espíritu que se hacía llamar como Jesús. Este tipo de enseñanza alega que Jesús no era Dios, que el diablo no existe
y no hay tal cosa como el mal o el pecado, especialmente el pecado original, pues el curso enseña que la caída del hombre de la gracia en el jardín del Edén nunca sucedió, según el prefacio, y que la Santa Escritura no puede ser confiada, porque los apóstoles de Cristo malinterpretaron su mensaje y enseñaron error. El curso también enseña que todo lo que ve a su alrededor es una ilusión, según la lección 14 de los ejercicios, y que el pecado y la culpabilidad no son verdaderos, sino que solamente una invención en su propia mente, según la lección 70. En esta tercera y última parte, vamos a analizar dos videos muy diferentes entre ellos. El primero es un video creado por una chica nuevarista que se llama María Ibars. Sobre ella tenemos un audio en nuestra plataforma de SoundCloud que se llama Dragones, Yin y Yang y Kundalini, un análisis por camino al regreso, por si quieren escucarlo y saber más de lo que ella enseña. Basta con decir que ella se considera una sacerdotisa y está profundamente metida en los engaños de la nueva era y del neopaganismo. Vamos a ir analizando lo que María dice sobre un curso de milagros, y posteriormente pondremos un fragmento del testimonio de Warren Smith, ex nuevarista quien también fue estudiante de un curso de milagros. Al respecto de mi propio testimonio con un curso de milagros, yo ya lo platiqué en uno de los videos en la lista del testimonio de Arela. Ahí lo pueden encontrar, pero en resumen, a mí nunca me resonaron los conceptos que querían inculcar y sentía que ese curso era como un manual para crear un psicópata a quien eventualmente ya todo se le resbala y no cree que nada es real. Si quieren escuchar mi testimonio, el video es el que está apareciendo ahorita en pantalla. Vamos entonces a seguir con el video de María Ibars y nuestros comentarios. Hola a todos, este vídeo se titula, como veis, Las sacerdotisas y un curso de milagros. El propósito de este vídeo es poder tejer un puente entre aquellas personas que hemos podido tener un trayecto o en lo que sería un camino espiritual multidimensional, energético, conectado con memorias de vidas pasadas, de otros tiempos, etc., con lo que es la enseñanza de un curso de milagros. Claro, un curso de milagros, vamos a decir, por un lado, que es un camino místico. Es un camino místico. Es un camino místico en el que lo que hacemos es remover los obstáculos para poder volver a la conciencia de que somos uno con el amor perfecto, que somos uno con Dios, que somos uno con el Creador, con la fuente. El Padre y yo somos uno, ¿no? Esos testimonios, ¿no?, de los místicos, es esa unión con el amado. En esa compleción es cuando viene la iluminación, es cuando viene el despertar del Cristo, el despertar del Buda, que se sabe uno con la consciencia plena. Ese es el camino, ese es el ascender, ese es el liberarse, ¿no?, de la rueda del samsara. Y el curso es un camino místico en ese sentido. Vemos que María menciona que este camino es de las personas que tienen vidas pasadas, experiencias místicas, y que ese camino se liga a un curso de milagros. Y en esto estamos totalmente de acuerdo con ella cuando dice que un curso de milagros es un camino místico, por sus fundamentos y por lo que enseña. El misticismo sabemos bien que está ligado a la contemplación, a la meditación, al objetivo de supuestamente hacerse uno con la divinidad. El problema aquí es que con quien te haces uno no es con el Creador, sino con un espíritu impostor y engañador. Las técnicas de misticismo y contemplación ya las comentamos en el video que ya hemos mencionado sobre la oración contemplativa, pero están orientadas a vaciar la mente para permitir que otras ideas entren que provienen de una fuente externa espiritual. Incluso el yoga mismo tiene el objetivo de hacerte, entre comillas, uno con Dios. Y de nuevo, el problema es ¿con cuál Dios? Desde su etimología, yug es unión. Y vemos cómo María equipara al Creador con la fuente. Esto es muy típico de la nueva era. Y habla de iluminación y de despertar del Cristo,
al que considera un Cristo interno y no es el verdadero Jesucristo que caminó como humano en este planeta para redimirnos. Incluso lo compara al Buda, haciendo un revoltijo de teologías orientales y queriendo mezclarlas con el cristianismo. Habla de ascender y de liberarse de la rueda de la reencarnación, por tanto, ella pues cree en la reencarnación, otro de los elementos clave de las doctrinas que estos espíritus han enseñado por milenios y que son falsos. Sabiendo esto, aquí en la biografía de Helen Schucman, Jesús le dice a Helen, porque Jesús, además de canalizar lo que es el propio texto del curso, estuvo, nos cuenta Helen que estuvo preparándola para poder hacer su función de escriba. Entonces hay mensajes canalizados solo para ella que tienen un tono mucho más informal para poder ayudarla en esta preparación que era importante hacer, ¿no? Nos cuenta esto, nos dice que en otro tiempo, en otro momento del sueño, en otra vida, dentro del sueño, de la experiencia temporal, nos dice que ella era una sacerdotisa. Y dice, Jesús dice, el papel de sacerdotisa era una vez el de experimentar revelaciones y obrar milagros. El propósito era traer a aquellos que aún no estaban disponibles para las revelaciones directas al centro de interés adecuado para ellos. El atributo esencial de la sacerdotisa era siempre la percepción elevada. Es decir, que hubo un tiempo en el que había este papel de sacerdotisa, donde habían algunos que se hacían a un lado para que el espíritu obrase a través de ellos. Y el propósito de este hacerse a un lado para que eso ocurra era ayudar a aquellos, a otros, a que pudieran tener una experiencia de unión directa con Dios. No sería nada más diferente que cuando alguno de estos avatares de la India, solo el hecho de estar en su presencia, cerca de su aura, de su presencia, hay un sentir, y muchos hablan, ¿no?, de experiencias de despertar por haberse acercado a estos seres, ¿no? Y bueno, vemos como el script que usan lo repiten siempre con todas y cada una de sus víctimas. En mi caso, también llegué a convertirme en sacerdotisa. También me dijeron que era mi misión y también que tenía vidas pasadas y todo el mismo rollo. Pero sabemos que no es el Cristo de la Biblia quien está dictando todo esto, ni quien está detrás de estas doctrinas. La pregunta sería, si no es el verdadero Cristo, si no es el verdadero Dios creador, entonces ¿quién es? Y creo que la respuesta ya es bastante obvia. Vamos a traducir como realmente debería ser el texto que ese falso Cristo le dijo a Helen. El papel de la sacerdotisa era el de conectarse con nosotros, espíritus impuros, para recibir nuestras doctrinas y expandirlas para engañar a más personas y hacer milagros, entre comillas, que hagan que la gente les crea y se trague la píldora. Y eso que dice María, que habían algunos que se hacían a un lado para que el espíritu entrara en ellos a dar sus mensajes, bueno, pues eso se traduce muy bien en lo que es una posesión, o incluso el término elegante de la nueva era, walking, que literalmente significa caminar dentro. Incluso María menciona que solo con estar en presencia de un avatar, por ejemplo de la India, se puede compartir esa energía. Por eso, en el canal y en el blog lo hemos comparado con parásitos y parasitación. Y por ello, en la Biblia dicen que las personas que interactúan con personas que están en comunicación con espíritus se contaminan. Le dice Jesús, te dije que ahora estabas reintegrada a tu papel anterior aquí es que utiliza terminología del curso, y si no estáis familiarizados, pero bueno, que ahora estabas reintegrada a tu papel anterior de ayudarnos a que todos recuerden que son el Cristo, que son el Buda, que son uno, ¿no? Pero aún tienes que elegir libremente el dedicar tu herencia, es decir, tus capacidades, todo esto, ¿no?, a la restauración mayor,
Dice, mientras quede un solo esclavo caminando por la tierra, tu liberación no estará completa. La total restauración de la filiación, es decir, de todos los hijos de Dios, de todos los seres, es la única meta verdadera de los que tienen una mentalidad milagrosa. Fijémonos en esto, ¿no? Cuando el budismo nos habla del voto del bodhisattva, que dice, hasta que todos los seres se liberen del sufrimiento, hasta que todos los seres sean felices, vamos a volver y volver. Es interesante lo que dice María de que estos espíritus le dieron a elegir si quería ayudarles. Esto mismo me pasó a mí y a muchos otros, que te preguntan si quieres colaborar con ellos, claro, bajo engaños para que aceptemos. Todo es una red de sincronías, sueños, libros que llegan a ti, enseñanzas, personas que conoces que ya están controladas por ellos. Es una trampa muy bien armada. Y es que nuestro Creador tiene cierta protección para cada uno de nosotros, que se pierde si nosotros por nuestra decisión vamos en contra de sus recomendaciones. Es como un padre que tiene una casa donde sus hijos están a salvo, pero si ellos por su decisión deciden salirse de noche sin que el padre lo autorice y lo sepa, y los acompañe, ellos se expusieron a un riesgo que ellos mismos eligieron. Y para terminar, esto que enseña el budismo, que hasta que todos los seres sean felices se logrará la integración. La verdad no sé ustedes, pero yo siempre he visto eso como una falacia. Para empezar, lo que cada persona define como ser feliz es muy variado. Segundo, no me veo visitando el área de cáncer de un hospital y diciéndole a la gente que está sufriendo que todo es una ilusión, que su enfermedad no es real y que por favor sean felices para que todos podamos irnos a casa. Tal vez sea solo yo, pero la verdad es que sinceramente no hace sentido. Vamos ahora a pasar al video de Warren Smith, que está en inglés con subtítulos. And in the New Age, you sort of move into one thing and then you move into another, and everything piles together. And even though you might be involved with a psychic or a guru or A Course in Miracles, which is my next step, all the bottom lines are the same, which is you are taught that God indwells His creation. God is in everyone and everything. That's the bottom line. I got involved with A Course in Miracles. A Course in Miracles is it's very important that I explain this because people need to be aware of this because this is what Oprah Winfrey has been pushing. Very strongly. Very strongly since 1992. I heard one Christian leader, Christian figure anyway, say that Oprah has been involved with so many different things she doesn't really know what she believes. Absolutely untrue. She absolutely has a bottom line New Age philosophy, and she's been outing it for years. It all fits together, and everything that I did fit together. A Course in Miracles was new revelation that was supposedly delivered by Jesus himself to a woman psychologist, a female psychologist in New York City at Columbia Presbyterian Hospital, a psychologist. Schuckman, right? Helen Schuckman? Helen Schuckman. Yeah. And she heard an inner voice saying, "This is A Course in Miracles, please take notes." So for 7 years she took down the notes, and it was a whole new philosophy about life. It was a whole new religion, if you will. It was New Age Christianity. That's really, there is no such thing as New Age Christianity. It's what's the term you use, where something contradicts itself within itself? Oxymoron. Oxymoron. You know, but anyway, this Jesus, and I accepted these teachings because they came to me in the same way. You know, I was handed a book by Gerald Jampolsky called Love is Letting Go of Fear in a massage practitioner program I was in. And this book had all sorts of little spiritual stuff that really felt good. And he said, everything I am telling you in this book was inspired by A Course in Miracles. So I went out, got the Course in Miracles, and started reading it. The Jesus of A Course in Miracles, through Schuckman in her writings, says the following things, and they're not true. The recognition of God is the recognition of yourself. The journey to the cross should be the last useless journey. Useless. Useless. Remember, this is Oprah Winfrey. Oprah Winfrey has said these teachings from A Course in Miracles can change the world. And you bought into all of this. Yeah, I had no reason not to. I mean, I thought it was new revelation. I thought, hey, I guess there really is a Jesus, and he's bringing these things to a world that's in trouble. You know, this is all done in the name of Jesus. All in the name of Jesus. And so there was another thing that the Jesus of the Course in Miracles said. He said, do not make the pathetic error of clinging to the old rugged cross. Now, these things are total blasphemy to believers,
But for somebody who didn't know what happened on the cross, didn't know that Jesus died on the cross for our sins and defeated the devil and sin on the cross, I just accepted it. Then there was a most interesting statement. Well, he said there's no sin, there's no evil, and there's no devil. Okay, you've pretty much turned the Bible upside down. All in the name of what? Love. It's all in the name of love. But the one thing that he said that's really significant, especially today, is that when this Jesus was asked, "Are you Christ?" he said, "Yes, along with you." Along with you. Along with you. Back to that old garden lie from Satan that we can be gods. We are all God, we are all Christ. Okay. We save ourselves by recognizing that we are God. The only thing satanic is not believing in your own divinity. Oprah Winfrey said that these teachings can change the world. She actually had the Course in Miracles taught on her program, on her radio program, daily for a year by Marianne Williamson. So you're really saying that Oprah is a high priestess of the New Age movement? Oprah Winfrey's been outing everything that I was involved in probably since 1987. It's incredible. She has the biggest audience of most of any. Yeah, and she's brought on one, Betty Eadie, who actually made her way into the church with Embraced by the Light, a book that came out, I think, in the early 90s. And she had a near-death experience, this Betty Eadie, that she's actually was a Mormon, New Age woman, but she presented herself as a Christian. And she said that in her near-death experience, she was told, that God was in her, in the plant and everything. God indwells His creation. So this actually was, her book, Embraced by the Light, was in Christian bookstores and received quite a bit of attention. And you read it? I read it from a critical standpoint because by that point I was a believer. That was in the early 90s. But you got really involved in the Course in Miracles, even as a teacher, didn't you? My wife and I, she's my girlfriend at the time, were in a course group, sort of one of the early course groups in the Course in Miracles. And every Tuesday night we would get together with our teacher and we would study the Course in Miracles. So we didn't realize that the Course in Miracles was the Bible upside down, all in the name of love, peace, and happiness. It all, and I want to say, that there may be somebody watching that doesn't realize that the Bible says that Satan comes as an angel of light. And 1 Timothy 4:1 warns about seducing spirits. And I realized, later that Helen Schuckman had been seduced by this voice saying it was Jesus. In the psychic reading, the ball of light was Satan coming as an angel of light. But we were riding high. We were doing workshops in our town. We were doing teaching the Course in Miracles to anybody that would listen. I was running around my workplace. I worked with developmentally disabled clients, people that had autism and were at that time the term was mentally retarded, developmentally disabled now. And I would have these guys doing Sufi dances at the sheltered workshop. And the director of the sheltered workshop, they would look out the window at lunch and they'd go, and I'd be all dressed in orange with all the clients dancing, that hippie out there, right? around, and they'd go, oh my, what is going on out there? I was telling everybody about the Course in Miracles. I was like an evangelist for the New Age, right. And there's so many people that are just like me. They may not be dressed in orange. A lot of us that were involved with Rajneesh, a lot of them were doctors, lawyers, businessmen. Very successful people. They are now CEOs. They're now the people that are running all sorts of things out in the world, and they're dressed normally. They work, in Silicon Valley, and they have this philosophy. Steve Jobs actually was, he'd gone to India and was very involved with New Age teachings. So everything was just like flying high. Everything was going really well, and all of a sudden, there was some sort of an ominous, almost kind of a dark presence that seemed to hover particularly or plague my wife. And it's like in the New Age, it's important to understand that when you encounter something that seems dark or evil, it is not evil because there is no evil in the New Age. It's a manifestation of something within yourself. So you have to go inside yourself to figure out what your fear is and why you're projecting that out into the world. So we did that. Is there something that we're afraid of here? Is there something that's, inside us that's manifesting? We did all of our affirmations, that we were perfect, that we were God, that there is no evil, there is nothing to fear. And, just because you affirm something, it doesn't make it true. But that was our affirmation. It didn't go away. We went to our Course in Miracles group leaders.
They did a little ceremony where we stood in a circle and he prayed a little prayer and sent love and light to whatever was going on. Nothing really happened. As we walked to the door, I turned around, and the Course in Miracles group leader was heavily involved with Edgar Cayce and a lot of occultic stuff. And I said, isn't there anything else we can do? And his wife says, put on the full armor of God and stand fast against the wiles of the devil. What? And I said, what? But more than me saying it, her husband said, now, honey. She says, I'm sorry, but she says, there is a devil. Stand fast and put on the full armor of God. Read Ephesians 6. And we kind of left and we drove down to our house, and I'm going, what was that all about? Yeah. And I said, well, let's read it anyway. So we read it. I had a Bible that one of my clients' mothers had asked me at work one day. I was visiting her house, and she said, Warren, do you love God? And I said, oh, yeah. And she said, well, tell me about him. And I told her everything about the Course in Miracles and everything, and she just tried to hide her horror. And she said, would you excuse me just 1 minute? And she came back from the other room with a big blue King James Bible, and she said, would you please take this? And I looked at it, and I saw that the color perfectly matched my Course in Miracles books. I said, sure. There you go. There you go. Yeah. Whoa. So we had this Bible that we could read, and we read Ephesians 6, and my conclusion after reading it was, Trudy must have gone to a church, and she must have got that from church, whatever. It was sweet of her, and we just dismissed it. So meanwhile, we're still dealing with this occasional presence coming in, and in 1983, at Christmas time, we drove down to my girlfriend at the time, my wife Joy now, to her mom's, and we figured we'd leave this behind. We were there just a day or two, and I could see that it was there again, and I said, Joy, are you feeling that thing? And she goes, yeah. And her mother, who'd never met me before, we're meditating, her daughter's kind of acting weird, and she's going, oh, so this is the new boyfriend. So one day, Joy went to visit a friend, and I went down to a bookstore, and I was trying to figure out, what is this all about? And I went to the New Age section of the bookstore. And I saw this book called The Beautiful Side of Evil by a woman named Johanna Michelson. Never heard of her, but the title intrigued me, and I pulled it down. And what I started reading was an account of a woman who had a spiritual journey much like our own. And I sat down on the floor and I started reading, and I went, wow, I got my notebook out. And she does psychic phenomenon and spirits appearing at her. She was into drama, and there was at this theater one night there was a spirit, and I'm going through the whole thing, and then she hit the wall, and all of a sudden she's dealing with darkness. She was a psychic healer in Mexico City, and people were getting healed, and everybody, it was Hermanito, the spirit guide that was working through a woman named Pachita, a channeler. Everybody was seemingly getting healed, and then one day a Christian woman came in, something went awry. And Johanna said that all of a sudden there was this presence of evil, this benevolent spirit guy that seemed so wonderful, all of a sudden had a very ominous kind of, and so I'm just going, whoa. So then all of a sudden she's going over to Switzerland, and she's starting to recite scripture, and I'm writing down the scriptures, and I'm reading, wow, seducing spirits and deception and all this stuff, and I'm writing down notes, and all of a sudden a homeless mentally ill guy that I had seen on the streets just a couple days before came into the bookstore, came over to where I was reading this book and started screaming at me, are you going to buy this book or what? Are you going to buy this book? And I just went, man, does evil know that I'm reading about it? Can evil orchestrate a man right off the street to come in and harass me so I won't read it? And all I could think of was, I guess so. So I had worked with the homeless. I've been a social worker my whole life. And I was able to dismiss him pleasantly, if it was possible. He just left. And I had the solution to dealing with evil that I'd written down from Johanna's book. And I went back the next day when Joy was feeling his presence again. I said, Joy, let's go out in your mom's backyard. I want to try something just a little bit different. Don't be scared. So addressing this presence, I said, Satan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, reading from my notes, I command you to leave. I forbid your presence here. I claim the blood of Jesus Christ upon us. Leave and go to where Jesus would send you. And it was like whoosh. It was like gone. And Joyce said, it's gone. What was that? I said, I'm not exactly sure,
but it has something to do with a victory that Jesus Christ won on the cross of Calvary over evil and over Satan. Hallelujah. Satan. Mm-hmm. Wow. And I said, we need to start reading the Bible, which we did. Bueno, es importante saber que la palabra nos advierte en 1 de Juan 4, 1 al 6, donde dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino someterlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. También encontramos en 2 de Timoteo 4, del 3 al 5, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Estos versículos y muchos otros nos muestran que a través de la palabra nos advierte de lo que se está presentando en un curso de milagros. Por eso mi invitación para las personas que no lo han leído es que por favor no lo lean, y para las personas que están en este tipo de enseñanzas y de prácticas, antes de juzgar, antes de cuestionar, hay que orar, hay que pedirle al Señor discernimiento, porque si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere protegerte de todo lo que este tipo de enseñanzas nos puede traer a nuestra vida. Y por eso hoy te puso en este momento, aquí ahora. Yo te invito a que le des la entrada a Dios y al Espíritu Santo para que te guíe en la verdad. Sé que van a haber personas que van a, digamos, a refutar o que van a sentirse aludidos, y la idea de este testimonio no es llegar a discusiones sin sentido, todo lo contrario. Es una invitación para que todas las personas que están en este tipo de enseñanzas puedan llegar a la verdad, como el Señor me dio esa bendición de poder hoy contar mi testimonio y decir que gracias a la palabra del Señor, gracias a la revelación que me dio a través de estos versículos que hoy comparto, me mostró que este tipo de enseñanzas no
nos lleva el camino a Él.